ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ସୋ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯଦ୍ୟପି ଆମେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ଅଛୁ, ତ ଆସୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା। ଆଜିର ଚିନ୍ତାଧାରା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ଖୋଲିବା। ଜିହିଜିକଲ ଅଧ୍ୟାୟ 11 ତାର 19 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ଜିହିଜିକଲ ଚାପ୍ଟର 11 ତାର ପଦ 19। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 19 ପଦ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିଥିବେ ବା ପାଇଥିବେ ବାଇବେଲରୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍ତ ଦେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମାଂସରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ ଦୂର କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ପଦକୁ ପଢୁଅଛୁ, ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ବିଷୟକୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। 19 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ତାହାର ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ପଢିବା, ତାର ଏକ ପଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଘେନି ନେଉଛନ୍ତି ଜିହିଜିକଲକୁ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଏକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରାତଃକାଳର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଥଟ୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ୱର୍କ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଓକେ, ତ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ନୂତନ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ନୂତନ ଆତ୍ମା ଏ ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେମିତି ଭାବରେ କଣ ହେଉଛି ତାହା ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଏକ ଚିତ୍ତ ଦେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ମାନେ ଆତ୍ମା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ନୂତନୀକରଣ ତା ଜୀବନରେ ଯଦି କରୁଛି ବା ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଏଇ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ ନୂତନ ଆତ୍ମା ଦେବା ବୋଲି, ନୂତନ ଆତ୍ମା ଦେବା ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିଏଲାଇଜ କରାଇବା ପାଇଁ ବା ପଢେଇବା ପାଇଁ, ମନେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପଦକୁ ରଖୁଅଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ମାନେ ସେହି ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଅଛି, ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା ପାଶୋରି ଥାଉ, ଆଉ ଆମେ କାଷ୍ଟ କରିଥାଉ। ଆମ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ୱର୍କକୁ ଆମେ ଦେଖିନଥାଉ। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ତ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ ନ୍ୟୁଲି କଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ, ସେମାନଙ୍କର ମାଂସରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ ଦୂର କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଅତି କଣ କହିବା, ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ବା ଅତି ଠିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ରଖି ପାରୁନଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଆଗକୁ ବଢିବା କଥା, ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତରମୟ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତରମୟ ସଦୃଶ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେବାର ହୃଦୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ କରନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଅଟେ ଆଜି ପାଇଁ ଯେ ଆମର ପାଖରେ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଅଛି, ତାହା କଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ କି?
जब किसी का दिल धड़कता है तो किसके लिए ज्यादा धड़कना चाहिए? एक एक कड़ी परमेश्वर ने जोड़ा है उसके लिए, जो दिल वो दिया है वो उसके लिए धड़कना चाहिए। लेकिन आज बहुत समय में हम दूसरों के विषय में सोचते हैं, दूसरे चीजों में आज मगन हो जाते हैं, दूसरे चीजों में आज हमारा दिल को समर्पण करते हैं। प्रभु कहती, ଯଦି ଆମେ ତୁମକୁ ସେହି ହୃଦୟ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଆମ ସହିତ ରହିବା କଥା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଆମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେହି ହୃଦୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ହୃଦୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ ଦୂର କରିବା। ମାନେ जो हृदय मांसमय अटे ताहाको प्रभु एक एपरी दृष्टि देखुଛୁ। किसी का भी हार्ट पत्थर नहीं हो जाता। उसको बोला जाता है पत्थर का दिल है क्या तेरा। क्यों बोला जाता है? क्योंकि से माने एते तळकू बा एते भिन्न भावरे पळे जानती, जो जगह रे कि आमे माने सेही हार्ट को देखि थाउ आ कहि थाउ जे एही हृदय निश्चित भावरे कठिन अटे, जो किसी के लिए पिघलता नहीं। अगर एग्जाम्पल दूं तो हम सब चर्च जाते हैं, हमें समस्त मंडली को जाओ, प्रार्थना सभा को जाओ। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत डीपली वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका हाथ भी नहीं उठता, जिसका पैर भी नहीं झूमता, और जिसका मतलब 10 ठो गाना खत्म होने के बाद भी एक व्यक्ति हालेलुया भी नहीं बोलता। तो आमे देखू गोटे डिफरेंसेस देखु अच्छु। दुई प्रकार व्यक्ति अछंती। गोटे व्यक्ति कहूची प्रभु मु एहा करूची ताहा करूची ताहा करूची, आ गोटे व्यक्ति कहूची प्रभु मु पापी। हां, एई संदर्भ आमे समस्त जानिछु। तो आमे देखू आराधना समय रे जदि जणे व्यक्तिर हृदय स्पंदन हेउ नाही, परमेश्वरंकर पाई हाथ उठू नाही, मुख चित्कार करू नाही, हां, तब क्या होगा? हम क्या बोल सकते हैं? वो हार्ट कैसा होगा? पत्थर का दिल किस किस का होता है जो परमेश्वर के लिए अपने दिल को नहीं खोलते। समस्त मन, समस्त प्राण, समस्त अंतकरण दे प्रभु आपण ईश्वर को प्रेम करो। किंतु आमर आजिर आराधना, आमर आजिर प्रार्थना, आमर आजिर वाक्य अध्ययन, आजिर प्रेम करवा ईश्वर को, अन्य मान को प्रेम करवा, ये समस्त स्टेप बाय स्टेप जदि देखिबा कौन आमे माने से समस्त विषय रे रेडी अटू, कौन आमे समस्ते से समस्त विषय को नहीं कि जागृत अटू, कौन आमे निजे कही परिबा जे आई एम द परफेक्ट पर्सन from the sight of God when worship is going on. I was dancing like a mad, I was dancing like anything। आमे कही परिबा सेमती केबे कही पारिछु कि जे मु आजिर संडे रे बेस्ट वर्शिप कली। आमे निजे वर्शिप करूछु सत कथा, किंतु सम टाइम आमे एहा मध्य देखुछु अन्य माने करू नाहंती, दुख लागिता। ठीक अछि, जो जैसा करेगा वो वैसा उसको मिलेगा, वो वचन में भी लिखा गया है। हाँ? परमेश्वर का दृष्टि रे प्रभु आह्वान को बाछी अछंती, किंतु आमे माने अपना हृदय को प्रभु को पाई प्रस्तुत करवा अटे। हाँ? परमेश्वर को पाई यदि आमे प्रस्तुत करवा नहीं, हमर हृदय को प्रभु कहउछंती जे ता प्रस्तरमय होई जाईछि, और जिसका दिल पत्थर होता है और टूटता नहीं। और जब पत्थर टूटता है ना, वहां से पानी बहुत जोर से निकलता है। अनेक लोग भांगती ना तांकर हृदय को, किंतु परमेश्वर ताहाकू तोड़ीबाकू माने ताहाकू ब्रेक करिबाकू चाहंती। तो कहा जाउछि जे प्रस्तरमय हृदय दूर करिबा ओ सेमानंकर मांसमय हृदय देबा। सो परमेश्वर चेष्टा करती, चाहती से समस्त विषय हेउ बोली, आ सही समस्त विषय निश्चित भाव में गोटे व्यक्तिर जीवन रे होता है, आमे ताहा जानिछु। ओके, जदि आमे पढ़िबा गीत संहिता रे मध्य लिखा जाए, गीत संहिता 51 अध्याय तार 10 पद जदि पढ़िबा, से जगह रे मध्य कहा जाए 51 रो 10, गीत संहिता 51 रो 10 रे मध्य कहा जाए जे हे परमेश्वर मो अंतर रे सूची अंतकरण सृष्टि कर ओ मो मध्य रे सुस्थिर आत्मा नूतन कर। माने
ମୋ ଅନ୍ତରରେ କଣ କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି? ମୋ ଅନ୍ତରକରଣରେ ସୂଚି ଅନ୍ତକରଣ ସୃଷ୍ଟି କର। ମାନେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତକରଣରେ ସୂଚି ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ଅସୁଚି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବଚସା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଡ଼ନା। ଓକେ, ସୂଚି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଅନ୍ତକରଣରେ ସୂଚି ଅଛି ନା ଅସୁଚି। ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ଅନେକ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମୟ ନ ଦେବା, ହୃଦୟ ଧୀରେ 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 ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ସୂଚି ଅନ୍ତକରଣ ନଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଅନ୍ତକରଣରେ ଯଦି ସୂଚି ନାହିଁ, ଆମେ କିପରି କହିପାରିବା परमेश्वर तू आ मेरे दिल में समा जा, यीशु आ मेरे दिल में समा जा? ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, गाना तो गा सकते हैं, लेकिन हो सकता है परमेश्वर हमारे दिल में आना नहीं चाहता। ତୁମର ହୃଦୟ ମୋର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ରଖିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହୁଁ, ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଦୂରକୁ କରୁଅଛୁ। परमेश्वर चाहता है हर एक के दिल में रहने के लिए, କିନ୍ତୁ ସେହି ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଣ ଆମେ କରିଛୁ କି? ଯଦି ଆଜି କରିନାହୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେବା କଥା, ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଅନ୍ତର, ମୋର ହୃଦୟକୁ ସୂଚି ଅନ୍ତକରଣରେ ତିଆରି କରିଦିଅ। ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଅନ୍ତରରେ ସୂଚି ଅନ୍ତକରଣ ସୃଷ୍ଟି କର। ବିକଜ ଡେଭିଡ ହ୍ୟାଜ ଡିଡ ଦ ସିନ୍, ଡେଭିଡ ୱାଜ did many sins, ସେ କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରିଏଲାଇଜେସନ କରୁଛି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ପଶ୍ଚାତାପ, ରିଏଲାଇଜେସନ, ମନ ଫେରଣ ଏହା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କଣ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଡେଲି ବେସିସରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ ୱାର୍କ ଅଫ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ। ଯଦି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଓକେ, ମୋ ଅନ୍ତକରଣରେ ସୂଚି ଅନ୍ତକରଣ ସୃଷ୍ଟି କର, ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ନୂତନ କର। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ନୂତନ କରର ଅର୍ଥ କଣ? ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ନୂତନ କର, ରିନ୍ୟୁଆଲ ଆଗେନ୍। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଆତ୍ମା କି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ପଢୁଥିଲା ଜିଜିକଲରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୀତ ସଂଗୀତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ନୂତନ କର। ମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆଜି ସୁସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ଅନେକ ସମୟରେ ବାଇବେଲରେ ପଢିଥାଉ, ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। समझ पा रहे ना? आत्मिकता में हम बहुत आगे हैं, लेकिन हमारे शारीरिक पीड़ा की वजह से, शारीरिक दिमाग की वजह से, शारीरिक प्रॉब्लम्स की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। और ये चीज को मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बाइबल रे जदि लिखा है आत्मा इच्छुक शरीर दुर्बल, किंतु आत्मा दुर्बल शरीर इच्छुक मध्य अनेक समय थाए। बुझिपारुଛନ୍ତି? आत्मा दुर्बल माने ଆପଣ ଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଥିବ। आत्मा इच्छुक शरीर दुर्बल, शरीर इच्छुक आत्मा दुर्बल हो जाऊँगी। शरीर में आप बहुत अच्छे एक्टिवली होंगे, लेकिन आत्मिकता में आप जीरो होंगे। इसका मतलब वही है, मैं जो उल्टा के बोल रहा हूँ। तो आमे शरीर बेस्ट करुवा, बुझिपारुଛନ୍ତି, किंतु आत्मा रे आमे माने शिथिल थिबा। दिखाई देगा बहुत अच्छा, लेकिन उसका पास्ट लाइफ, उसका प्रेजेंट लाइफ और उसके जीवन में क्या चल रहा है उसको ही पता है। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଆଜି ସୁସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ତାହାକୁ ନୂତନ କର, ଯେମିତି ୱାନ୍ସ अगेन ସେହି ଆତ୍ମା ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଧାଇଁବ। क्या हम बोल सकते हैं, ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କର ଆତ୍ମା କଣ ଆଜି ସୁସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ପଦ ଅନୁସାରେ? ଓ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା, ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା, ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ କଣ କରେ? ଧରି ପକାଏ। ଏହି ଆତ୍ମା ତ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛୁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ, ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି
वर्क करिबो सेतेबेले आत्मांकर कार्य हमें देखिबा। होली स्पिरिट अगर आपको मिला है तभी भी आप मूव अगर नहीं कर पा रहे तो वो किसका गलती है? पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति मध्य जदि पाप करूअछि, पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति मध्य से शिथिलतारे जाउअछि, पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति मध्य से कौन करूअछि? ईश्वरंकर वाक्य को अवमानना करूअछि। व्हाट इज द सिक्रेट बिहाइंड दैट? कारण से ही आत्मा आज सुस्थिर होइअछि। सुस्थिर जदि गोटे आत्मा अच्छी ताको रिन्यूअल करने को पड़े कौन देकी? जैसे एक पेड़ मुरझा जाता है और उसको अच्छे से फिर लाने के, वही पहले अवस्था में लाने के लिए उसको पानी दिया जाता है। उसी तरह एक व्यक्ति का अगर आत्मिक यात्रा अगर बहुत दुर्बल हो चुका है तो हमको प्रार्थना करना है, वचन में जाना है, परमेश्वर की अगुवाई को समझना है। तो ये समस्त विषय कौन करी था ना? रिन्यूअल करी था, नूतन करी था। आम ये जगह देखु दाऊद कहते प्रभु को रिक्वेस्ट करुँच जे मो मध्य सुस्थिर आत्मा को नूतन कर, नूतन कर, नूतन कर बोली जेतेबेले कहउछंती से संपूर्ण भाव में सरेंडर करुछंती। सरेंडर इज द वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जोटा कि आम माने बुझिबा कथा। आज आम मान मध्य सरेंडर हेबार समय मध्य नाही, सरेंडर हेबार टाइम गोटे पाखरे जदि लोक पाखरे जदि नाही ताहेले से व्यक्ति किपरि से विषय को रिसीव करि पारिबो। आज ये मॉर्निंग डिवोशन रे यही वाक्यर प्रभु जहाँ कि हमको जनाऊँच आम बुझा आवश्यक अटे जे प्रभु कहते जे आपना जीवन री प्रस्तरमय को हृदय जदि अच्छी ताकू मांसमय हृदय देवा, ताकू परिवर्तन करवा। आज अगर हमारा दिल पत्थर हो चुका है परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के कार्य का मैंने बुझी पारुना हो, करि पारुना हो, तांकर राज्य पाई, तांकर प्रत्येक विषय पाई, ताहले निश्चित भाव मनकर प्रार्थना गोटी हेबा कथा कि परमेश्वर मोर हृदय को नूतन कर, मोर हृदय को नूतन कर। एंड सेकेंडली कहा जाउछि जे हे परमेश्वर मो अंतकरण रे अंतर रे सूची अंतकरण कौन कर? सृष्टि कर। आम समस्ते जानिछु सृष्टिर अर्थ कौन? क्रिएशन। सृष्टिर अर्थ कौन? सृष्टि तैयारी करिवा माने ताहा को रिन्यूअल कर बोली कहा जाउनी, किंतु ताको तैयारी कर बोली कहा जाउछि अंतकरण रे। बुझी परछंती? सूची अंतकरण माने से अंतकरण को आउ थोड़े तैयारी कर बोली कहा जाउछि। देन कहा जाउछि मो मध्य रे सुस्थिर आत्मा नूतन कर। जो आत्मा आज सुस्थिर होइछि ताको नूतन करिवा पई पुणी थे रिक्वेस्ट कर जाउछि। आज हमर प्रार्थना हवा कथा जे आम मानकर अंतर, आम मानकर हृदय को तुम्हें सूची कर एवं आम मानकर प्रत्येक विषय को तुम्हें परिवर्तन कर। यदि आत्मा सुस्थिर अछंती ताहले ताहाकू तुम्हें कौन कर? नूतन कर। यही नूतनता कौन हुए ना? प्रकाश पाई थाए, नूतनता प्रकाश पाई थाए। केमती भाव रे जदि आमे माने जो कार्य करू नथिला आ जो कार्य करिबा आवश्यक ताहा जदि आमे किछि समय पर करूछु दायित्ववान व्यक्ति होई कि, ताहले जानि जिबे आपण ऑटोमेटिकली जे ताहा नूतनीकृत होई अछि बा हेउछि। ओके, गोटे व्यक्ति जेबे प्रभुଙ୍କ ठारे शिथिल होई जाय थाए आ गोटे समय एमती आसी थाए जे से व्यक्ति उत्तप्त हेबाको लागे परमेश्वर राज्य पाए, परमेश्वर वाक्य रे, परमेश्वर नाम रे, प्रभुଙ୍କର कार्य रे सडनली चेंज हेबार देखा पाइबा। आमे ता माने जानि परिबा जे सेही सुस्थिर आत्मा कौन हेउछि? नूतन हेउछि। देखिदेबे मंडली रे बहुत लोक बहुत नीरवतारे रहती, बहुत शीतलतारे रहती, किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है, दौर आता है कि वो लोग ऐसे भागते हैं जो पीछे छोड़ने वाले व्यक्ति बहुत पुराने होते हैं। ता माने जानिबा कथा जे आजी अनेक लोक अछंती जो माने कि परमेश्वरଙ୍କ कौन राज्य पाई निजको प्रस्तुत करूअछंती, निजको प्रस्तुत आ प्रस्तुत पाई प्रार्थनार बहुत आवश्यक रही। प्रस्तुत पाई प्रार्थनार बहुत आवश्यक रही। आ सेति पाई कहा जाउछि जे मो मध्य सुस्थिर आत्मा नूतन कर। तो आसु आमे आज प्रार्थना करिबा आ कहिबा प्रभु आम मानक मध्य से ही नूतन आत्मा आमे चाहूअछु। जदि आमे माने आत्मिकतारे
ସୁସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ନୂତନୀକରଣ କର। ଓଲ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାଜ୍ ପାସ୍ଡ ଆୱେ, ବିହୋଲ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ବିକେମ୍ ନ୍ୟୁ। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଏହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକରଣ ବିଷୟରେ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକରଣ ବିଷୟରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ଆଜିର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଭୋସନରେ ତୁମେ କଥା କହିଲ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିମତି ସ୍ଥିତି ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କଲୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝିନଥାଉ ତାହା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଏପରି ହୃଦୟ ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟରେ କଠିନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେ କଠିନ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ମାଂସମୟ ହୃଦୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଚାହିଁଥାଉ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଜି କଠିନ ଅଛି। वो दिल खोलने पाए, वो मन खोलने पाए और तेरे राज्य के लिए वो खड़ा होने पाए, ये प्रार्थना करते हैं। और प्रभु तुम्हें कहिल यदि आमर आत्मा सुस्थिर हो जाइछि ताको नूतन कर बोली। आ ताहा प्रभु आम मानकर पक्षरे नुहे किंतु तुम पक्षरे साध्य अटे। जदि बा प्रभु तुमे गोटे व्यक्ति को साहाय्य करिथा मन परिवर्तन करने पाई, प्रभु सही व्यक्ति को तुमे एहा मध्य करिबारे सक्षम अट। जदि से सुस्थिर हो जाइछि, जदि से आत्मारे दुर्बल हो जाइछि, प्रभु ताको तुमे आत्मिकतार यात्रा रे आहुरी ग्रोथ लेवल को नेबार सक्षम रखिथा। आमे जेते जण जोड़ीछु आज, आमे जेते जण ऑनलाइन रे देखुअछु, वीडियो माध्यम रे वीडियो को देखिबो, प्रत्येकको तुमे आशीर्वाद कर। प्रत्येकको जीवन रे तुमर आशीर्वाद को आमे मागुअछु। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद दूछु समस्त विषय पाए। प्रार्थना शुणिल, उत्तर देल बोली धन्यवाद दे आजिर एही सेशन को तुम हस्तरे समर्पित करूछु। आमेन आमेन आमेन।